여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 우리는 이제 마태복음 18장에 들어와서 일하고 있습니다. Да, мы разговариваем по 18 главе Евангелия от Матфея. 지난 마태복음 18장이 될 동안 하나님 우리 속에 마태복음 통해 참 많은 일을 하셨습니다. На протяжении этих лекций Господь Бог через Евангелие от Матфея очень много помиловал нас. 마태복음 너무너무 신비한 것이 우리 마음에 없는 새로운 마음의 세계를 만들고 있는 것이죠. Эта книга удивительна тем, что создает новую душу, которой у нас нет. 그 이야기는 평범한 이야기 같지만 Казалось бы, что это просто обычная история. 하나님 우리 인간을 만들 때 하나님만이 인간에게 마음의 설계를 했습니다. Но Господь Бог, когда создавал душу людям, Он сделал свой чертеж. 여러분의 누구시든지를 불문하 여러분의 마음에 하나님의 말씀이 부딪히면은 여러분 마음은 변화를 하고 있습니다. И неважно, кем вы являетесь, если Слово Господа Бога коснется вашей души, вы получите изменения. 우리는 그냥 성경 이야기를 많이 합니다. Мы много знаем истории из Библии. 그냥 우리 성경 말씀을 저는 이렇게 알고 있는 이야기들을 혹시 내가 차를 타고 가면서 아니면 내가 일을 하면서 마음의 생각을 합니다. Порой, когда я еду за рулем, я думаю о том слове, которое я знаю. 생각하다 보면 그 말씀 속에는 하나님이 우리에게 하시고자 하는 이야기를 마태를 통해서 하고 있다고 느껴집니다. Я понимаю, что через от Матфея Господь Бог хочет нам передать какое-то слово. 그 말씀 우리가 알게 되면 깨닫게 되면 그 다음에 말씀이 우리 마음 안에서 일을 해서 지금까지 전혀 같지 못한 새로운 마음을 만들어가고 있다는 것이죠. И когда мы осознаем душу Господа Бога, тогда новая душа образуется внутри нас. 사단은 처음에 에덴 동산에 뭐라고 말했냐면 네가 선악을 하게 나면 결코 죽지 아니하리라. Сатана сказал в Эдемском саду, что если вы вкусите, вы не умрете. 네, 그걸 먹는 날에 눈이 밝아 하늘같이 되어 선악을 할 줄 하나님이 아십니다. Но в день, в который вы вкусите, откроются у вас глаза и будете как боги. 그 이야기는 그냥 말이 아니었습니다. Это не просто были слова. 그 이야기를 하와가 들었을 때 Когда Ева услышала эти слова, 신기하게도 그 이야기는 하와의 마음 안에 어떤 마음을 만들어내고 있습니다. удивительно, эти слова начали создавать какую-то душу у Евы. 나도 눈이 밝아 하늘처럼 되고 싶다. О, я тоже хочу, чтобы у меня открылись глаза и стать как боги. 하나님이 내가 하늘에서 못되게 하기 위하여 이거 먹으면 죽는다고 했구나. Бог для того, чтобы я не стал как боги, Он сказал, чтобы мы не ели. 사단은 그냥 하와에게 어떤 사실을 이야기해 주는 게 아니고 Понимаете, сатана не просто говорил какую-то истину, 하와 속에 지금까지 없었던 새로운 마음을 만들어내는 이야기를 하는 것이죠. а говорит такие вещи, которые создают новую душу у Евы. 지금도 사단은 우리 속에 많은 이야기를 통해서 우리가 없던 마음들을 일으키는 것입니다. И также сейчас через слова сатана дает нам такую душу, которую 우리가 그 нет. 마음의 결과들을 보는 거죠. И мы видим результат такой 그 души. 마음의 결과를 보면 막 미워하는 미움이 있고요. Результатом является ненависть 부부 사이에 막 불신하는 마음들이 있고요. или неверие между супругами. 막 마음에 말할 수는 막 그 분노를 만들어내고요. И создает гнев, который невозможно описать 여러분 словами. 그런 마음들이 어떻게 만들어지느냐면 Как такие вещи создаются? 사탄이 우리 속에 어떤 말을 넣어서 Через то, что сатана дает нам какие-то 그 мысли. 말이 우리의 생각 속에 작용할 때 И когда эти мысли начинают у нас действовать, 여러분 그런 마음들을 일으켜내는 것입니다. то создаются подобные вещи. 그와 마찬가지로 하나님도 똑같이 우리 마음에다가 하나님 말씀을 넣습니다. То же самое, Господь Бог нам, нашей душе дает Слово Свое. 그 말씀이 우리 마음에 와서 부딪히면서 И когда это Слово касается нашей души, 여러분 우리가 지금까지 우리가 갖지 못했던 새로운 마음의 세계를 만드는 то 것입니다. это Слово создает новый мир души, который мы прежде не имели. 다만 사탄은 우리 속에 사탄과 같은 마음의 세계를 만들고 있고 Сатана создает свою душу внутри нас, 하나님은 하나님과 같은 마음의 세계를 우리 가운데 만들어내고 있다는 а 것입니다. Господь Бог создает мир души, который подобно Ему. 여러분 이 방송을 듣고 있는 여러분 모두는 하나님에 의해서 만들어진 마음을 소유하고 있습니다. Все, которые слушают это Слово, они приобретают душу Господа Бога. 우리의 마음의 무게를 저울에 달면 얼마나 무거울지 잘 모르시오. Я, конечно, не знаю, сколько наша душа будет весить, если взвесим. 사람들은 죄를 지을 때 고통된 마음이 무겁다고 그럽니다. Знаете, люди, когда грешат, они говорят, что их душе тяжело. 즐거울 때 마음이 가볍다고 А 그럽니다. когда им хорошо, говорят, что их легко на душе. 마음의 무게를 재봤어요? Вы когда-нибудь взвешивали вашу 마음 душу? 뭘로 무게를 달지요? Чем можно взвесить вашу душу? 자, 하여튼 사람들은 그렇게 표현할 수밖에 없었습니다. Но люди просто так выражают. 여러분 우리 마음에 하나님의 말씀이 들어오면서 Когда Слово Господа Бога попадает в нашу душу, 새로운 세계를 만들어가고 то 있었습니다. это Слово создает новый мир. 우리는 지금까지 마태복음 18장 이제 중간부까지 왔었습니다. Сейчас мы дошли до середины Евангелия от Матфея 18 главы. 여러분 이 말씀을 계속 듣고 있는 중에 Пока вы слушаете это Слово, 하나님 여러분 마음에 많은 일을 하셨을 것입니다. я уверен, что Господь Бог очень много сделал в вашей душе. 왜냐하면 이 말씀이 내 마음에 들어와서 내 마음에 참 많은 새로운
마음의 세계를 만들었습니다. Потому что это слово вошло в мою душу и создало много нового мира. 내가 옛날에는 내 마음에 많은 불행한 일이 있어 불편이 있었고 원망이 있었습니다. Знаете, раньше у меня было очень много несчастных дел, поэтому было много ропота, 내 недовольства. 마음에 정오도 있었고 미움도 있었습니다. У меня была ненависть и зависть. 여러분 제가 이 마음을 고치기 위해서 어떻게 한 것이 없었습니다. Но я ничего не мог сделать, чтобы изменить мою душу. 그래 여러분 제가 이 성경 말씀을 대하면서 Но когда я читал слово из Библии, 성경만에 놀랍게 이 성경만 내 마음에 들어왔습니다. это слово удивительным образом попало в мою душу. 여러분 예수님 예루살렘 성전에 올라가셔서 Когда Иисус пришел в храм в Иерусалиме, 소양과 비둘기 판 사람 내쫓은 이야기가 있죠. вы знаете, он изгнал коров, волов и всех 예수님 продавцов. 가지고 얼마 되자 예루살렘 성전이 깨끗하게 정돈된 걸 볼 수 Мы 있어요. можем увидеть, что когда Иисус вошел, тогда храм пришел в порядок. 그래서 오늘 아침 여러분들의 마음이 То же самое, когда вы слушаете мое 예루살렘 слово, 성전처럼 как храм в Иерусалиме, 막 소가 소리를 지르고 똥을 싸고 오줌을 싸고 да, коровы плачут, какают, писают. 양이 막 울고 뛰어나요. 아주 소란하고 복잡한 마음이 있었는지 Да, 모릅니다. может, в вашей душе бегают овечки, и вам тяжело, там грязно. 그러나 여러분 예수님이 여러분 마음속에 Но 들어오시면 если Иисус войдет в вашу душу, 소와 양과 비둘기 다 쫓겨나고 예루살렘 성전이 깨끗하고 정돈되듯이 как храм в Иерусалиме был очищен от коров, от овечек, 여러분 우리가 읽고 있는 이 말씀은 곧 예수님이십니다. это слово, которое мы читаем, это Иисус. 요한복음에 요한은 말합니다. Евангелие от Матфея Иисус 태초에 говорит, 말씀이 계시니라. что вначале было Слово, 이 말씀은 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. Слово было у Бога, и Слово было Бог. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 Вначале было с Ним, и все начало быть через 지은 Него. 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. Ничего не начало быть без Него. 그 안에 생명이 있으니 이 생명은 사람들에게 비치는 빛이라. В Нем была жизнь, и это есть свет 정말 человека. 우리가 상상할 수 없는 놀라운 이야기를 성경 우리 마음에 해주고 있습니다. Удивительные вещи Библия говорит нам. 그 말씀 하나하나가 내 마음에 들어왔을 때 И когда это слово одно попадает в мою душу, 저는 제가 지금까지 성경을 읽었을 때 얻은 이 마음은 세상 어디에서도 얻을 수 없는 마음들이었습니다. знаете, это была та душа, которую я нигде в этом мире не мог найти. 지금 하나님이 쉬지 않고 여러분 마음에 새로운 하나님의 마음의 세계를 만들어가고 있습니다. Господь Бог без перерыва создает свой мир внутри вас. 이제 우리가 마태복음을 읽어보면 Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 마태복음의 처음 이제 앞부분은요. знаете, первая часть Евангелия 예수님 Матфея, 태어나시고 родословие Иисуса Христа, 그다음 예수 마귀에게 시험을 받으시고 потом испытание Иисуса сатаной, 그리고 5장, 6장, 7장 5, 6, 7 глава. 이제 이 예수님이 말씀이 쭉 나오는 В 거예요. этих главах рассказываются проповеди Иисуса. 왜냐하면 하나님은 우리 인간을 마음의 어둠을 제하고 빛 가운데 살게 하기 위하여 제일 중요한 게 말씀이었습니다. Потому что для того, чтобы освободить нас от тьмы и дать нам свет, это было Слово. 땅이 혼돈하고 공허하고 깊은 흑암 속에 있을 때 Когда земля была безвидна, пуста и тьма над бездною, 말씀이 들어가면서 когда Слово попало, 어둠이 물러가고 ушла тьма, 혼돈이 물러가고 безвидность 공허가 исчезла, 물러가고 пустота исчезла. 그리고 여러분 바닷물이 물러가고 И поэтому вода 땅이 исчезла, 형성되고 образовалась земля, 땅이 심으면 채소 열매 과목을 내고 появились травы, деревья, которые дают плоды. 그런 많은 일들이 말씀으로 시작되었습니다. Многие эти вещи произошли через Слово. 그렇기 때문에 여러분의 어떤 각오나 결심으로 여러분 마음이 변하는 게 아닙니다. Ваша душа меняется не вашими решениями или какими-то 어떤 предприятиями, 노력으로 교양으로 여러분 마음이 변하는 게 아닙니다. не какими-то воспитанием или культурой меняется ваша 하나님의 душа. 말씀이 들어오면서 여러분 마음이 변합니다. Когда Слово Бога попадает в вашу душу, ваша 땅이 душа меняется, 변하듯이. как меняется 자, земля. 하나님 그 말씀이 우리 가운데 가까이 접하게 하고 싶었습니다. То же самое, Бог хотел, чтобы это Слово было близко к нам. 그래서 그 말씀 덩어리를 그냥 우리에게 쏟아준 게 아니고 Поэтому не просто кусок Слова дал нам, 그 말씀이 우리와 똑같은 육체를 입혀가지고 а Слово приобрело такое же тело, как у нас, 우리 가까이 이야기를 하고 чтобы вместе с нами 같이 беседовать, 자고 чтобы спать вместе, 같이 먹고 чтобы вместе 같이 кушать, 걷고 чтобы идти 같이 вместе, 다니면서 чтобы ходя 그 вместе. 말 우리 가까이 와서 우리 마음 안에 말씀을 넣어주고 있다는 거예요. Чтобы, находясь вместе с нами, оно могло передать нам Слово. 우리는 그분을 말씀이 우리처럼 육체를 입은 분을 가지고 우리는 예수님이라고 말합니다. Того, которое Слово стало телом, это мы называем Иисусом. 여러분 그 말씀이 이제 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Слово пришло во плоти, пришло к нам. 우리가 그 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이라고 말하고 있습니다. Да, и говорится, что это была слава единородного Сына 예수 Бога. 그리스도이십니다. Это был Иисус Христос. 그렇기 때문에 마태복음 예수님이 말씀이
육체를 입고 왔기 때문에. Понимаете, Евангелие от Матфея, слово пришло в человеческом теле. 마태복음 예수님을 유대인의 왕으로 표시했는데 Матфея выразил Иисуса как царя 왕이 иудейского. 농사를 짓지 않습니다. Царь, он не работает на поле. 왕이 정말 공장에서 일을 하지 않습니다. Он не работает на заводе. 왕이 그러면 아니면 산에 나무를 베고 하지 않습니다. Или он не идет за дровами на горы. 왕은 말로 모든 일을 하는 것입니다. Царь делает все через слово. 예수님이 유대인의 왕이라는 걸 나타내기 위하여 Для того, чтобы выразить, что Иисус это царь иудейский, 마태복음은 예수님을 유대인의 왕으로 표현을 했습니다. Евангелие от Матфея выразило Иисуса как царя 그래서 이제 иудейского. 마태복음에는 이제 제일 처음에 시작할 때 산상보훈이라서 5장, 6장, 7장 이렇게 말씀이 쫙 나타나요. Поэтому в 5, 6, 7 главе рассказывается проповедь, Нагорная проповедь. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 Да, блажен нищим духом, ибо царство 외통한 자는 복이 небесное. 있나니 저희가 위로를 받을 것이요 Блаженны плачущие, ибо не 의에 успокоятся. 주려고 목만 자 복이 있나니 저희가 배부를 것이요 Блаженны голодающие, потому что они 온유한 насытятся. 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이요 Блаженны алчущие, потому что они 이제 унаследуют 그 царство небесное. 말씀이 이 마태복음에 쭉 나옵니다. И Евангелие от Матфея об этом слово рассказывается. 5장, 6장, 7장을 산상보훈이라고 해요. И поэтому 5, 6, 7 проповедь называют, что горная 갈릴리 바다가 проповедь. 이렇게 있고요. Есть, смотрите, море 바다 Галилейское. 위에 이제 그쪽에 언덕이 있는데 И потом возле Галилейского моря был холм. 언덕 경사가 아주 저 얕은 이제 잔디가 있는 넓은 언덕이 있어요. И потом есть там такое поле, где есть трава и очень хорошо. 그래서 여기서 이야기를 했다고 내가 이스라엘 그 갈릴리 바다에 가니까 거기 교회가 있는데 그 교회가 팔복교회라는 교회가. И я был в этом месте, и там построена церковь. 팔복교회란 말은 8가지 복을 얘기한 그 자리라는 것입니다. Церковь 8 благословений, то есть где было сказано 8 благословений. 예수님은 그 언덕의 산 위에서 산상보훈이라고 말하고요. И эту проповедь называют горная проповедь. 배 위에서 무리들을 산에 두고 말씀을 선상보험이라고 했어요. А проповедь, которую он читал на море, сидя на корабле, это называется 그래서 예수님은 придворная. 이 땅에 말씀으로 많은 말씀들을 우리에게 하셨습니다. Иисус Христос, находясь на земле, очень много слова нам передавал. 근데 마태복음 이제 앞부분에 그렇게 말씀을 하셨고 Вначале Иисус передавал так слово нам. 이제 마태복음 마지막 부분을 이제 접어들면서 예수님은 주로 많은 비유를 하셨는데 Но ближе к концу Иисус очень много притчи рассказывает 그 людям. 비유 가운데 어떤 말씀을 하셨냐면은 말씀을 받아들이지 않는 사람들의 모양에 대한 비유를 많이 하셨어요. И через притчи рассказывает о людях, которые не принимают Слово Бога. 그 예화 가운데 포도원 농부에 관한 예화가 있고요. Например, есть винодари. 그 다음에 여러분 그 뭡니까 그 12 죄송합니다 그 다섯 처녀 미련 다 10처녀 이야기가 있고요. Потом рассказывается о 10 девушек, о 5 мудрых и о 5 неразумных. 그리고 왕의 혼인 잔치에 관한 이야기 있습니다. Потом рассказывается о брачном пире 그리고 царском. 달란트의 비유에 관한 이야기가 있고. Потом рассказывается притча о таланте. 그리고 이제 오늘 우리가 읽은 18절에 그 1만 달란트 빚진 자에 대한 이야기가 있습니다. И в 18 главе рассказывается о человеке, который должен был 10 000 талантов. 그래 앞부분에 산상보훈의 말씀을 하신 뒤에 После Нагорной проповеди, 이제 마태복음 이제 18장 19장 뒷부분에 와서 да, начиная 18-19 главы, 이제 이 말씀을 받아들인 사람과 те люди, которые приняли это слово, 이 말씀을 받아들이지 않는 사람에 대한 이야기를 비유로 한 и 것입니다. через притчу рассказывают о тех людях, которые не приняли это слово. 근데 이제 그 마태복음 18장 이 1만 달란트 빚진 자의 이야기는 Да, это история о том, который должен был 10 000 талантов. 이 사람은 1만 달란트 빚진 사람은 말 은혜를 입었습니다. Это человек, который должен был 10 000 талантов, он получил 근데 милость. 이 사람은 은혜를 입었는데 온전한 은혜를 입지 못했다는 Но 것입니다. хотя он получил милость, но он не получил совершенную 그 милость. 부분을 성경은 우리에게 이야기하고 있습니다. И об этом нам рассказывает Библия. 오늘 그 이야기를 여러분 같이 나누려고 하는데요. Об этом я хочу вместе с вами сегодня поговорить. 21절 18장 21절에 18 глава, 21 стих. 베드로가 나아 가로되 주여 형제 내가 죄를 보면 몇 번의 용서해 주리까 7번까지 하오리까. Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз? 그러면서 예수님께서 가라사대 7번뿐 아니라 70번씩 7번이라도 할지라. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 70 раз. 그러니까 이제 7번까지 용서해 70번씩 7번도 해라. То есть не 7 раз, а 70 죄를 раз. 본 죄를 용서해 주라는 이야기입니다. То есть если он согрешит, надо просить ему. 그러면서 예수님이 이런 이야기를 했습니다. И потом Иисус принес такую притчу. 지금부터 나오는 이야기는 예수님이 예화로 하신 이야기입니다. Это история, которую сейчас я буду говорить, это притча Иисуса. 실제 있었던 이야기는 아니고 Это не то, что было на самом деле. 예수님 우리에게 뭘 이야기하고 원하는 마음을 가지고 예화를 만들어 하고 있는 Но 거죠. для того, чтобы нам что-то рассказать, Иисус приводит
приводит притчу. 천국은 어떤 종들과 회개한 어떤 인공과 같았습니다. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетать с рабами 근데 своими. 거기에 이제 1만 달란트 빚진 종이 있었습니다. И был один слуга, который должен был ему 10 тысяч талантов. 1만 달란트라 그러면요. Знаете, 10 тысяч талантов. 한 달란트가 약 42kg이라고. Один талант, говорят, это 42 килограмма. 한 달란트 42kg이면 Если один талант 42 килограмма, 여러분 1만 달란트면은 если 10 тысяч талантов, 42만 킬로입니다. это 420 тысяч килограмм. 그럼 무지무지한 양이지, 그죠? Это действительно огромная сумма. 42만 킬로만 어느 정도 된지 아십니까? Знаете, если 420 килограмм, это сколько? 여러분 42만을 톤으로 바꾸면은 420톤이 되는 거죠. 420 тысяч килограмм, это 420 тонн. 여러분 10톤짜리 추럭이면은 Если 10-тонные машины будут, 420톤이니까 여러분 10톤짜리 추럭에 그럼 하면 420이니까 40대가 되죠. тогда получается, что нужно 40 машин, которые могут погрузить по 10 тонны. 10톤짜리 추럭에 40개 금을 잔뜩 실은 차. Представляете, 40 машин, которые несут по 10 талантов золота. 모르겠으면 대한민국 금 다 합하면 그 정도 될는지 Я 모르겠어요. не знаю, в нашей стране хватит ли золота на такие машины? 그래 1만 달란트라는 게 무지무지한 큰 돈입니다. То есть, поэтому 10 тысяч талантов это очень огромная сумма. 이 사람 어찌다 그런지 뭐지 이 1만 달란트 빚이 졌어요. Я не знаю как, но у него был такой долг. 임금이 빚을 갚으라고 했습니다. И царь сказал, давай, верни 이 мне 사람이 долг. 와서 막 임금에게 빕니다. Тогда этот человек начинает просить, умолять у царя. 그래서 이제 갚을 게 없어 이 주인이 임금 명해서 그와 몸과 처와 자식을 모두 팔아서 빚을 갚아라. Тогда государь приказывает, продай его, жену, его детей и все, что он имеет, и заплатите. 물론 그 아들, 딸, 아내, 자기 몸 다 팔아도 빚을 갚을 만큼 안 되죠. Да, конечно, даже если он продаст себя, жену, детей своих, он не сможет это заплатить. 빚을 무지무지해졌습니다. Потому что у него был огромный долг. 근데 이제 이 종이 주인이여 참아주옵소서 갚겠습니다. Он говорит, господин, пожалуйста, дайте мне шанс. 주인이 너무너무 불쌍했습니다. Тогда государь 그래서 그 умилостивился. 빚을 전부 다 탕감해 줬습니다. И поэтому простил ему все его долги. 자, 이제 여기에서 이제 탕감에도 모든 죄를 사함받았다는 얘기죠. Смотрите, то, что он простил, это значит простил его грех. 근데 여기 중요한 것은 Но что здесь важно? 이 종이 1만 달란트 탕감 받았습니다. Он получил прощение 10 тысяч талантов. 근데 이제 여기서 1만 달란트 탕감 받았는데 Получив прощение на 10 тысяч талантов, 1만 달란트 너무 기뻤겠죠. да, наверное, ему было очень радостно. 기뻐하고 즐거워했습니다. Он радовался, веселился. 자, 얘들아 이제 너들 안 팔려가도 돼. Дети, вас теперь не нужно будет продавать. 여보 임금이 당신 팔아가지고 종으로 팔아가지고 빚을 갚으라 그랬는데 Дорогая, знаешь, государство сначала сказало, что мы продали тебя и заплатили 당신 долг. 팔려가고 아들 팔려가고 딸 팔려가고 내 팔려가고 우리는 서로 만나지도 못하고 일편 종살이 해야 하는데 Если бы продавали бы тебя, меня, детей, тогда мы бы никогда в жизни бы не встретились 임금이 еще. 나를 거기서 건져주었어 탕감해 Но 주었어. государь спас меня и простил мои долги. 너무너무 기뻐했습니다. Да, они очень радовались. 정말 행복했습니다. Они были очень счастливы. 근데 이제 문제가 뭐냐면은 Но какая здесь проблема? 이제 여기에서 성경이 우리에게 이야기하는 것은 Что нам здесь Библия рассказывает? 왜 똑같이 인생을 살면서 Почему, живя жизнью, 어떤 사람 1만 달란트 빚을 져 탕감을 받고 да, один человек получает прощение 10 тысяч талантов, 어떤 사람 1만 달란트 빚을 탕감받고 어떤 이 탕감해주고 почему кому-то прощаются эти долги 10 тысяч талантов? 그 두 사람이 똑같이 임금과 그 종이 있는데 Смотрите, есть два слуга перед Господом. 이 종은 1만 달란트 빚을 져 탕감을 받는 사람이고 Да, есть человек, которому простили 10 тысяч талантов, 임금은 1만 달란트 탕감해 준 사람입니다. государь это тот, который простил такой долг. 여러분 왜 어떤 사람 1만 달란트 탕감해주고 어떤 1만 달란트 탕감을 받습니까? Почему кто-то прощает, а кто-то получает это прощение? 여러분 이건 두 사람의 삶이 틀린 게 틀림없다는 거예요. Это значит, что их жизнь точно отличается. 왜 그 사람 처음에 배서 태어날 때 1만 달란트 빚진 건 아니었습니다. Да, я не думаю, что он с рождения должен был 10 тысяч талантов. 정말 자기 욕망이나 아무 생각 없이 자기 기분대로 자기 멋대로 살면서 이제 그는 점점 빚만 1만 달란트
빚을 지게 됐어요. Он по-своему жил по своим желаниям, и поэтому он должен был 10 тысяч талантов государю. 여러분 제가 이런 이야기를 읽어보면 너무너무 제가 마음에 느껴지는 게 많습니다. А когда я читаю эту историю, я очень многое начинаю чувствовать. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Хотя я с детства ходил в церковь, 제가 19살 때까지는 내가 세상에 모르는 게 참 많았습니다. до 19 лет я очень многое о мире не знал. 근데 그때 내가 1만 달란트 빚진 사람처럼 그랬습니다. Но тогда я был как человек, который должен был 10 тысяч талантов. 빚진 사람이 뭘 하나 몰랐느냐면 Что не знал тот, который должен был 10 тысяч талантов? 임금과 자기의 차이를 몰랐습니다. Он не знал разницу между государем и между с ним. 왜 임금은 1만 달 탕감해 줄 수 있는 능력을 가졌는데 Почему у государя есть власть, чтобы просить 10 тысяч 왜 자기는 талантов? 1만 달 빚을 진 사람이 됐습니까? А почему он стал тем, который должен был 10 тысяч 이게 талантов? 그걸 자기가 임금과 자기가 별 차이를 못 느낀다는 거예요. Понимаете, он не чувствует разницу между государем и им. 여러분 인생 가장 중요한 내가 어떤 사람이라는 걸 정확히 아는 В 겁니다. жизни очень важно, чтобы мы поняли, какие мы являемся. 여러분 우리가 이 성경을 읽어야 할 필요가 있는 것이 Почему нам нужно читать Библию? 성경은 마음의 거울이라고 하죠. Библия говорит, это зеркало души. 성경을 보면 내가 내 마음의 모양을 알 수 있다고 하죠. Читая Библию, мы можем узнать нашу душу. 여러분이 정말 순수한 마음으로 이 성경을 대하면 Если вы чистой душой будете смотреть Библию, 성경은 내 마음이 어떻게 생겼는지를 가르쳐 주고 있습니다. то Библия нас учит, как выглядит наша душа. 저는 제가 성경을 모을 때 내가 그렇게 나쁜 사람인 줄 몰랐습니다. Знаете, когда я не знал Библию, я не знал, что я такой плохой человек. 물론 내가 한두 가지 실수했지, 실수하고 했지, 내가 그를 인간이라고 생각지 않았어요. Да, конечно, я делал пару ошибок, но я не думал, что я такой плохой человек. 내가 이제 성경을 읽어 들어갈수록 Но чем я глубже и глубже читал Библию, 성경은 나에게 네 모양이 어떻다는 것을 가르쳐 줬습니다. Библия показала, какая у меня душа. 그래 성경에서 내가 내 모양을 발견했을 때, Я когда обнаружил мой вид в моей Библии, 내가 내 모양을 몰랐을 때, когда я не знал мою душу, 그냥 내가 사는 게 뭐 잘못된지 몰랐습니다. я не знал, в чем проблема моей жизни. 내가 내 모양을 알고 난 뒤에, Но когда я узнал мой вид, 아, 내가 내 모양 사는 게 정말 두려웠습니다. и мне было страшно жить собой. 내가 전에도 그런 이야기를 한번 한 것 같은데, По-моему, я раньше вам уже говорил об этом. 우리 어떤 형제가 군에 갔었습니다. Один брат пошел служить в армию, 군에 가서 이제 포 사격하는 데 갔다가 и он был на месте, где стреляли с 그 пушек. 대포에 그 내관을 하나 주었다고 그럽니다. И он, говорит, какую-то часть, деталь нашел от 이제 이런 базуки. 대포는 이제 포 껍질이 있고 포 알이 그 안에 장약이 화약이 가득 들어 있고 Знаете, в ракетнице есть вот внутренности, да, поверхность, и 제일 внутри есть 끝에 이제 порох. 내관이라는 게 있는데 А внутри есть, так скажем, поджигатель. 역시 이것도 폭발물입니다. Да, но оно тоже взрывается. 대포를 넣으면 거의 딱 내려오면서 내관이 밑에 있는 이 쇠붙이 딱 부딪힙니다. 못처럼 생깁니다. Когда стреляют да, ракету, тогда оно ударяет вниз, и вот оно выглядит как гвоздь, и оно начинает зажигаться. 그런 내관이 여기 딱 부딪히면서 터집니다. В тот момент, когда они прикасаются, оно 그 взрывается. 내관이 터지면 대포 그 탄피 안에 들어있는 화약이 다 불이 붙습니다. Весь порох, который тогда находится в ракете, оно взрывается вместе. 그 화약이 폭발하면 대포 알이 앞으로 탁 뛰어나가도록 만들어요. И там так сделано, чтобы когда порох зажигается, оно вышло вперед. 근데 대포 내관을 넣어놓으면 중간에 그 포탄을 운반할 때 터질 가능성이 있으니까 Но поскольку, когда переносят бомбы, вот эти детонаторы могут взорваться, 내관을 빼놓는다고 합니다. поэтому их снимают 이 заранее. 신병이 이 대포 내관을 하나 주었습니다. И один новый солдат подобрал детонатор. 근데 그 대포 내관이 진짜 이 신병은 내관인 줄 몰랐습니다. Но он не знал, что это детонатор. 너무 예쁘고 보기가 좋았습니다. Оно было такой красивый, 이게 милый. 뭐야? Ух, что это 아, такое? 이거 정말 참 좋네. Оно такое хорошее. 근데 이제 이 사람이 그거 주웠다는 이야기를 자기 위에 윗사람이 들었습니다. И человек, который выше его, узнал, что он подобрал детонатор. 야, 너 뭐 주웠다면서? О, я слышал, ты что-то подобрал. 야, 왜요? 주웠어요. Да, подобрал, а что? 야, 그거 한번 구경시키면 안 돼? А может дальше посмотреть? 왜요? 안 돼요. Нет, нельзя. 야, 한번 구경만 딱 Да, 해봐. разочек, дай посмотреть. 네가 그거 내가 여기다 그걸 내 손에 올려놔봐. Ты мне на ручки положи один раз. 내가 30초만 보고 돌려줄게. Полминуты посмотри, я тебе верну. 안 돼요, 안 줄라고요. Нет, не дам. 아니야, 내가 왜 안 줘? Ну, 줄게. почему ты думаешь, что я не верну? Я тебя верну. 조심스럽게 한 30초만 보자. Аккуратно положи, я полсекунды посмотрю и дам. 아, 안 돼요. Да говорю же, нельзя. 에이, 그러지만 내가 딱 보고 줄게. 내 Ладно. 진짜 정말 줘야 돼요. Ну ладно, давай разочек. Ты точно 줄게. вернешь? 그래. Да, хорошо. 꼭 줘야 돼요. Только верните обязательно. 그래, 좋습니다. И он дал ему. 이 고참이 그걸 딱 잡았습니다. Когда старший он получил, 그대로 말해서 тогда 엎드려. сказал, ложись на пол. 엎드렸습니다. И тогда тот лег на пол, 집어 던졌습니다. и он бросил. 저째 팍 하더니 깜짝 놀랐어요. Когда детонат взорвался, тогда он испугался.
이 군인은 신병이기 때문에 대포 내환 하나의 폭탄인데 그걸 가지고 놀고 있는 거예요. Он новобранец, он солдат, но он не знал, что детонатор это бомба. 제가 그때 대포지 팍 터져 그거 보고 Но в тот момент, когда увидел, как взорвалось, 이 신병이 울기 시작했어요. новобранец начал плакать. 너무 고맙습니다. Спасибо вам большое. 내가 고참님 나를 안 도와줘. 난 그냥 이 가지 놀라 폭탄 때 죽을 건데. Да если бы вы не помогли, я бы взорвался. 내 뭐가 만에 가지고 왔다 가 터지면 내 말에 많은 사람이 죽을 텐데. А если принес бы себе, тогда взорвалось бы и многие погибли бы. 내가 이래 잡아 떨어뜨리면 우리 둘 다 죽는데. А если бы я бы вам уронился, то мы бы сейчас вдвоем 내가 이걸 умерли. 모르고 있었는데. Но я не знал этого. 정말 살려줘서 고맙습니다. Спасибо вам, что вы спасли меня. 그런 대포 내관인지 모르고 있으니까. Понимаете, солдат не знает, что это детонатор. Поэтому он гуляет с этим. 사람들은 우리 자신의 모양을 잘 모르기 때문에. Из-за того, что люди не знают своего вида. 그냥 아무 생각 없이 우리 생각 가지고 논다는 거죠. Поэтому мы просто живем нашими мыслями. 근데 이제 성경은 우리 자신의 모양을 정확하게 보여주고 있는 것입니다. Но Библия нам точно показывает вид нашей души. 마태복음 18장 이야기가 바로 그 이야기입니다. Именно 18 глава Евангелия от Матфея говорит об 마태복음 этом. 18장을 보면서 Смотри, Евангелие Матфея. 우리가 정확하게 우리 모양을 발견하는 거죠. Мы обнаруживаем точно наш вид. 이 사람은 1만 달러 빚을 진 이유가 뭐냐면 Почему он должен был 10 тысяч талантов? 자기를 정확하게 모르면서도 Потому что не знает точно себя. 그걸 쓰다 보니까 Он просто тратит деньги. 빚진 겁니다. Поэтому он должен был столько 1만 денег. 달러를 빚진 겁니다. Он должен был 10 тысяч талантов. 1만 원 빚졌으면 자기가 이런 마음으로 살면 1만 원 빚진다는 걸 전혀 모르고 살았다는 Да, 거죠. если он одолжил столько денег, он значит, что он не знал, что так будет жить. 제가 여러분 성경을 읽으면서 Когда я читал Библию, 뭘 배웠느냐면 чему я смог научиться? 야, 내 생각 너무 악해. Мои мысли очень 내가 злые. 내 생각을 따라 살면 망하리라는 걸 정확하게 알았어. Я точно понял, что если буду следовать за моими мыслями, то я погибну. 그 다음부터 내 속에 많은 생각들이 일어나지만 С того момента мои мысли хотя 내가 появляются, 이 생각을 따라갈 수가 없었습니다. но я не мог следовать за этими 내가 이 мыслями. 생각을 따라 망한다는 걸 정확히 알았기 때문에 Потому что я точно знал, что я погибну, следуя за этими 내가 이 мыслями. 생각을 따라갈 수가 없었습니다. Поэтому я больше не мог следовать за этими мыслями. 마치 대포 내관을 가지고 폭탄 터지면 내가 죽을 수밖에 없다는 거죠. Да, как будто мы познаем, что детонатор мы можем погибнуть вместе. 많은 사람은 그걸 모릅니다. Но многие люди этого не знают. 그러다가 인생을 망쳐버리고 마는 것입니다. И из-за этого свою жизнь они приводят к гибели. 다음 시간에 계속해서 Мы 말씀드리겠습니다. продолжим на следующей лекции. 감사합니다. Спасибо.